नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको यकूत स्टोन के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे और मज़ीद आपको ये भी बताएंगे कि यकूत स्टोन किन बुर्ज के हामिल अफराद पर अपना रूहानी असर जल्द रखता है। ये वीडियो मुकम्मल तहकीक और बुजुर्गों के तजुर्बात और मुशाहिदात पर मबनी है, इसलिए इस वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यकूत स्टोन उन कीमती जवाहरात में शुमार होता है जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में बेशुमार मकामात पर मौजूद है। इसलिए बाज़ उलमा यकूत स्टोन को जन्नती पत्थर भी कहते हैं और उलमा की राय इस चीज़ के लिए भी मुत्तफिक है कि यकूत पत्थर में इंसानी बका के लिए बेशुमार रूहानी फ़वाइद मौजूद हैं। आपको सोचें कि ये बात भला कैसे मुमकिन हो सकती है कि जिन चीज़ों का जिक्र कुरान मजीद में अच्छे अल्फाज में मिलता है उनमें इंसान के लिए खैर मौजूद ना हो। सामिन ग्रामी, यकूत पत्थर के फ़वाइद मेडिकली, रूहानी और माशरती साबित हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये आपको बताते हैं कि यकूत पत्थर आपको ये फ़वाइद कैसे फराहम करता है। आज हम आपको यकूत पत्थर से फ़ायदा हासिल करने का तरीका भी बयान करेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। सामिन ग्रामी, यकूत पत्थर में एक ख़ास किस्म की हिडन एनर्जी मौजूद होती है। जी बिल्कुल, आप ठीक सुन रहे हैं कि यकूत पत्थर में एक हिडन एनर्जी मौजूद होती है और ये बात मैं नहीं बल्कि मेडिकल साइंस भी साबित करती है। यकूत पत्थर ये एनर्जी ज़मीन को नकाबी खजानों से हासिल करता है जो कि आज तक अल्लाह की ज़ात ने इंसानी आंखों से पोशीदा रखे हैं। नाज़रीन मोहतरम, यकूत पत्थर ज़ेरे ज़मीन हज़ारों मीटर गहराई से हासिल होता है। इतनी गहराई में आमतौर पर हर चीज़ अपना वजूद खो देती है। क्योंकि यकूत पत्थर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यह पत्थर हज़ारों मीटर ज़मीन के नीचे भी अपनी असल साख्त में मौजूद होता है। नाज़रीन मोहतरम, हर साहिब अकल ये बात जानता है कि ज़ेरे ज़मीन अल्लाह के बेशुमार गायबी खजाने मौजूद हैं, इसलिए यकूत पत्थर में भी उन असबाब की तसीर जम हो जाती है। कहने से मुराद ये है कि यकूत पत्थर की डेंसिटी और हिडन एनर्जी ही इंसान को तिब्बी और माशरती तौर पर रूहानी फ़ायदा देती है और ये फ़ायदा इंसान को उसी तर्ज पर हासिल होता है जिस तरह से एक बीमार आदमी शफा के लिए कोई दुआ खाता है। इससे मुराद ये भी है कि यकूत पत्थर इंसान की उन कमियों को रूहानी तौर पर पूरा करता है जो कि इंसानी जिंदगी को हद्दल वसा डिस्टर्ब करते हैं और यही यकूत पत्थर आपकी मेंटली और रूहानी स्किल्स को भी ग्रो करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुख्तसर सी वजाहत के बाद अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि यकूत पत्थर किन किन बुर्ज के हामिल अफराद पर अपना रूहानी असर जल्द करता है और मजीद आपको ये भी बताते हैं कि आपने इल्म रूहानियत में यकूत पत्थर को कैसे इस्तेमाल करना है। सामिन मोहतरम, यकूत पत्थर तकरीबन हर बुर्ज के हामिल अफराद के लिए ही बेहतर रहता है, जो कि मतलूबा बुर्ज के हामिल अफराद के लिए एक स्टेरॉइड के तौर पर काम करता है। यानी यकूत पत्थर इंसानी और नजरियाती कमियों को पूरा करने में अपना अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इस मुकाम पर अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि यकूत पत्थर बुर्ज अकरब, सौर और सुल्तान के लिए ज़्यादा फ़वाइद का हामिल है और ख़ास तौर पर जिन अफराद के नाम SMNF और I से शुरू होते हैं, ऐसे अफराद के रिलेशन में कामयाबी के लिए यकूत पत्थर आब हयात से कम नहीं समझा जाता। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ऐसे अफराद को रिलेशन या मोहब्बत में हमेशा मुदाखलत या नाकामी का ही सामना होता है। अज़ीज़ान ग्रामी, जिन लोगों को कारोबार या दुकान में बार बार नुकसान या बंदिश का मसला रहता है, इनके लिए यकूत पत्थर बाइसे बरकत साबित होता है। इस पत्थर की बरकत से कहा कि ट्रस्ट होते हैं और हर नई डील कामयाब होती है और इस मुकद्दस पत्थर के इस्तेमाल के बाद आपका कारोबार या दुकान खूब तरक्की करता है। अज़ीज़ान मन, यकूत पत्थर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी तबीयत, साख्त और मजाज को कंट्रोल करता है। दिल की धड़कन, इंतशार खून और दिमाग को सुकून में रखता है। डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मामलात को भी आपके जहन से दूर करता है। यकूत पत्थर आपके इंटरनल विल पावर
اور فید کو بھی گرو کرتا ہے اور مستحکم کرتا ہے۔ سلسلہ کے بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ یقود پتھر لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، لوگوں کو آپ کے لیے نرم کرتا ہے اور لوگوں کے دل میں آپ کی محبت اور عزت کو پیدا کرتا ہے۔ بے شک یہ وہ برکتیں اور رحمتیں ہیں جو کہ اللہ کی ذات نے یقود پتھر میں پیدا فرمائی ہیں۔ آپ ان برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کا طریقہ صحیح اور جامع ہوگا۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے اگلا حصہ میں ہم آپ کو یقود پتھر کے استعمال کا طریقہ اور عمل کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مزید آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سلسلہ سے یقود پتھر آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سلسلہ اسم اعظم بھی سائلین کو یقود پتھر ان کی ضروریات اور ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اعتبار پر پڑھائی کر کے دیتا ہے۔ سلسلہ ان مقدس پتھروں پر درود ابراہیمی، دعائے ناتیلی صغیر، سورہ مزمل، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی کثرت کر کے دم کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کو رزق، کاروبار اور دکان کی ترقی کے لیے یقود پتھر درکار ہوتا ہے، ان پر سورہ انفال کی کثرت زیادہ کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ معاملہ محبت میں کامیابی کے لیے یقود پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان پر خاص طور پر اسم اعظم یا ودودو، یا عزیزو، یا جبارو اور یا قہارو کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بے شک ان کلمات کی تلاوت کے بعد ان مقدس پتھروں کی فضیلت اور روحانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جہاں تک بات کی جائے یقود پتھر کی قیمت کی، تو سلسلہ ان مقدس پتھروں کا وہی ہدیہ لا کر لیتا ہے جو کہ عام طور پر بازار سے خرید پر آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے، جو کہ سکہ رائج الوقت 650 روپے پر کیرٹ ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ 1 گرام میں 5 کیرٹ ممکن ہو سکتے ہیں۔ سلسلہ ان مقدس پتھروں میں کوئی بھی اضافی فیس ایڈ نہیں کرتا، ماسوائے TCS کی فیس کی، جو کہ 350 روپے پر پارسل ہوتی ہے۔ اگر آپ سلسلہ سے یہ مقدس پتھر منگوانا چاہتے ہیں تو آپ امیر بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سلسلہ اسم اعظم ان سٹون کی 60% آمدن کا حصہ رفع عامہ میں اور مدرسے کی فلاح کے کاموں پر صرف کرتا ہے۔ سلسلہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے تمام تر توانائیوں کو صرف کیا جائے۔ سلسلہ اسم اعظم کے پاس ایسے بے شمار خاندان موجود ہیں جن کے گھروں میں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں بنتا۔ سلسلہ اپنی آمدن کا ایک خاص حصہ ان گھروں میں راشن کی شکل میں مہیا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، کہنے سے مراد یہ ہے کہ سلسلہ اسم اعظم کی تمام آمدن ذاتی نہیں ہے، بلکہ آمدن کا 60% حصہ اللہ کی رضا کے لیے صرف کیا جاتا ہے۔ الغرض ناظرین کرام، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی گفتگو میں ہم نے آپ کو یقود پتھر کے تمام فائدے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین۔